سلام تلاميذ سنة 5 ابتدائي. اليوم راح نحضر معكم تكست باج 15 لا غازيل. غادي نقرأ لو تكست بيان، نشرحوه كلمة بكلمة ونجاوبوا على كاع الأسئلة. بسم الله. La gazelle. Cadeau regarde la gazelle. Elle est là, debout devant le ruisseau, superbe et vivante. Elle allonge lentement le cou et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. Elle se mouille le museau, le front, le poitrail et bientôt toutes les pattes. Puis, la bête regarde fixement Cadeau. Elle commence à s'agiter, ses pattes tremblent, elle frissonne. Enfin, il caresse la gazelle. Elle n'a plus peur de lui. Elle est encore toute mouillée. C'est une bête fragile. ودروك غادي نشرحوا النص بالعربية كلمة بكلمة. La gazelle الغزالة. Cadeau regarde la gazelle. Cadeau regarde يعني يشاهد la gazelle. قاعد يتفرج فيها. Elle est là إنها هنا. Debout devant le ruisseau. Debout واقفة devant أمام le ruisseau المجرى المائية. Superbe et vivante. Superbe رائعة et vivante حيوية. Elle allonge lentement le cou. Allonge elle تعود على la gazelle. Allonge تمدد lentement ببطء بشوية le cou الرقبة. مدت رقبتها غير بشوية. Et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau. Et son petit museau, le museau هو الأنف مع الفم تاع الحيوان يسمى le museau. هذا هو le museau. Le museau هو أنف وفم الحيوان il s'appelle le museau. Reçoit تلقى بعض gouttes قطرات d'eau fraîche الماء المنعش. Elle se mouille le museau. Elle تعود على la gazelle. Mouille بللت le museau الفم مع الأنف تاع الحيوان تاع الغزالة. Le front الجبهة. Le poitrail صدر الحيوان il s'appelle le poitrail. Et bientôt toutes les pattes وتقريبا كل الأطراف. Les pattes هادو هما الأطراف يتكونوا من اليدين والرجلين. Puis ثم la bête regarde fixement Cadeau. La bête الحيوان. La bête le synonyme de animal. Le synonyme d'animal. Regarde fixement. Regarde fixement أخذت تحدقه قاعدة تغي تخزر فيه من الخوف قاعدة تخزر فيه تبلق فيه. Elle commence à s'agiter. بدأت تقلق. Ses pattes tremblent. أطرافها les pattes أطراف. Ses pattes أطرافها tremblent يهتزوا. Elle frissonne قاعدة ترجف. Enfin il caresse la gazelle. Il تعود على Cadeau. Caresse قاعد يمسح عليها. Elle n'a plus peur de lui. ما ولتش خايفة صاي كي قاعد يمسح عليها تهدنت ما ولتش خايفة. Elle est encore toute mouillée. لا تزال مبللة. C'est une bête fragile. إنها حيوان حساس. ودروك غادي نجاوبوا على les questions. La première question, lis le texte puis écris la phrase qui correspond à l'image. Lis le texte اقرأ النص puis écris la phrase ثم اكتب الجملة التي تتطابق qui correspond à l'image مع الصورة. هي الصورة. Où la gazelle est-elle debout? Où أين؟ كل ما تشوفوا question تبدأ بأو الجواب معناتها أين. الجواب راح يكون فيه مكان. Où la gazelle est-elle debout? أين كانت واقفة الغزالة؟ ها هي كانت واقفة أمام مجرى مائية. La gazelle est debout devant le buisson أو
La gazelle est debout devant le ruisseau. الجواب la gazelle est debout devant le ruisseau. La deuxième question. Relis le texte puis recopiez la bonne réponse. Relis le texte أعد قراءة النص puis ثم recopiez la bonne réponse. انقل الجواب الصحيح. Comment est la gazelle? كيف هي الغزالة? Comment? كيف est la gazelle? Surprenante et vive ou superbe et vivante? La réponse, superbe et vivante. La gazelle est superbe et vivante. La troisième question. Avec ta ou ton camarade, مع زميلتك أو زميلك, trouve les mots du texte qui correspondent aux images. أجد كلمات النص التي تتطابق مع الصور. La gazelle se mouille. الغزالة بللت. هنا عندنا le front, les pattes, le poitrail et le museau. La gazelle se mouille le front, les pattes, le museau et le poitrail. La quatrième question. Pourquoi la bête regarde-t-elle كالدور fixement? Pourquoi يعني لماذا؟ لماذا la bête الحيوان أخذت تحدق في كالدور؟ لماذا؟ لاخاطش كانت خايفة، قعدت تخزر فيه لأنها كانت خائفة. La bête regarde Kaddour parce qu'elle a peur de lui. Que fait-elle? ماذا فعلت? Elle commence à s'agiter. Elle frissonne. Choisis la bonne réponse. Qui caresse la gazelle? La cinquième question. Qui caresse la gazelle? من كي يعني من كل ما تشوفوا ولما تشوفوا السؤال يبدأ بكي الجواب راح يكون بشخص. كي كاريس لا غازيل؟ من كان يمسح على الغزالة؟ La réponse Kaddour. La sixième question. Choisis la bonne réponse. Le texte raconte l'histoire de la gazelle. النص كان يحكي لنا في قصة الغزالة. أو le texte décrit la gazelle ولا النص كان يوصف لنا في غزالة. La réponse, le texte décrit la gazelle. Le texte كان يوصف لنا في غزالة، ما كانش يحكي لنا في قصة غزالة. لأن النص ما كانش يبدأ il était une fois ولا ما كانش les verbes ما كانوش في l'imparfait، ما كانش بزاف صوالح. النص كان يوصف لنا الغزالة. La septième question. Relis le texte. أعد قراءة النص. Puis en deux phrases, في جملتين présente la gazelle. عرف لنا الغزالة. عرف الغزالة à tes camarades, الزملاء. Tu peux faire un dessin. يمكنك الاستعانة برسمه. La gazelle, c'est une bête superbe et vivante. Elle a des longues pattes, un museau, un front et un poitrail. وهنايا يكون الدرس تاعنا انتهى. ان شاء الله تكون عجبتكم طريقة الشرح تاعي وتكونوا فهمتوا غاية معايا. ما تنسوش ديروا لي ابوني وديروا جيم باش يلحقوكم كل الدروس اللي راها جايه. وإلا عندكم اي درس تبغوني نشرحه لكم كتبوه لي في الكومنتات. وتهلوا في رواحكم وباي باي.